ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا یار مہر نو بلا سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تمام قسم دی تعریفات اللہ رب العزت دی ذات دی واسطے خاص، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ عزیز بھائیوں، محترم دوستوں، بزرگوں، نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام، پردہ نشین میری روحانی ماں بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ دی اندر ہجرت مدینہ دا مختصر جا تعارف اور خاکہ پیش کیتا سی۔ مکے دے اندر جدو مسلماناں تے ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی گئی، مسلمان حبشہ دی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خواب آیا، آپ نے فرمایا کہ میں نو خواب دے اندر دکھایا گیا ہے کہ جس علاقے دی طرف اسی ہجرت کر کے جانا ہے، جڑا علاقہ ساڑی ہجرت دی جگہ بنے گا، آپ نے فرمایا کہ او سرزمین تے کھجوراں بہت زیادہ نے، اور نبی علیہ السلام نے اس کی تعبیر فرمائی کہ آپ نے فرمایا او یثرب ہے، یعنی مدینہ المنورہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو جدو پتہ چل گیا کہ ہون اصل مسکن جڑا ہجرت دا وہ حبشہ نہیں بلکہ مدینہ المنورہ ہے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جویں جویں کسی نو وقت ملیا، جویں جویں کسی دا دا لگیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مدینہ دی طرف ہجرت فرما گئے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دی رہائشی سن۔ فرماندے نے صحیح البخاری دی حدیث ہے، مدینے دے اندر ساڑھے کول سب تو پہلے آن والے ہجرت کر کے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، اور اس تو بعد عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ یہ دوویں صحابہ سانو قرآن دی تعلیم دیا کرتے سن، اور اس تو بعد حضرت عمار، اس تو بعد حضرت بلال، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 افراد دا جتھا لے کے، گروپ لے کے، گروہ لے کے مدینہ المنورہ دی طرف ہجرت فرما گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ مدینے دے اندر سب تو جان والے پہلے یہ سن، انہاں رات دن ایک کر کے اللہ رب العزت دی توحید دی دعوت دیتی۔ اور پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر بھی میں یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام جدوں لوگ مکے دے اندر سال بعد حج کرن واسطے آندے سن نا، ہون تے اتھے قرب و جوار دے اندر ہوٹل بن گئے نے،
रिहाइशां बन गई ने बड़ियां अच्छियां, क्योंकि उदों इस्लाम का इब्तदाई दौर सी, तो उस वक्त ये रिहाइशां तो इन्नियां नहीं सी हुंदियां। लोग जिथे जिथे खैमे गढ़ के बैठते सन ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उत्थे जाके उन्हां नाल मुलाकात करया करते सन, दावत दिया करते सन। और जदों बैते उकबा, दो बैतां होईयां उकबा के मुकाम ते, जदों दूसरी बैत होई ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल, तकरीबन उदों 70 के करीब मदीनातुल मुनव्वरा दे अंदर लोग मुसलमान हो चुके सन। और मक्के दे अंदर आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां नूं मिल के उन्हां दे नाल मुलाकात फरमाई और आप ने उन्हां नूं दीन की दावत भी दी और अगे दीन की दावत देन दा आपने उन्हां कोलों वादा भी लिया। उन्हां कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यह आ कि तुसी कदों तक मक्के वालियां दे जुल्म और सितम का निशाना बनते रहोगे, सहंदे रहोगे? इन्हां पहाड़ां दे दरम्यान तुहाडे ते जुल्म हुंदा है, तुसी मदीने आ जाओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं मदीने आ जावां तो मेरे नाल कुछ वादा करो कि तुसी मदीने आने तो बाद किते ये ना हो कि मैनू तनहा छड़ दिओ, क्योंकि कल्ला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, मैं भी इंसान हाँ तुहाडे रंगा। तो लिहाजा बसरी तकादे के तहत मैनू तुहाडा साथ चाहिए। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, असीं तुहाडे हत्थ ते बैत करना चाहते हैं, तो ये इवज़ के अंदर तुसीं साडे नाल किहड़ी शराइत तय करना चाहते जी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चाहे चुस्ती होए ते चाहे सुस्ती होए, हर हाल के अंदर तुसीं मेरी गल सुननी भी है तो मेरी इत्तबा भी करनी है, क्योंकि मैं अल्लाह का नबी हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पहली शर्त आपने उन्हां लोगों के सामने रखी जिहड़े मदीनेों मक्के आए सन हज वास्ते। दूसरी आपने फरमाया, चाहे खुशहाली होए तो चाहे तंगी होए, तुसीं अल्लाह के रस्ते खर्च करन तो बाद नहीं आवना, दरेग नहीं करना। और तीसरी शर्त आपने फरमाया, नेकी का हुक्म करना है तो बुराई तो मना करना है। चौथी शर्त आपने फरमाया कि भावें बरादरी खड़ी हो जाए सामने, भावें यार बेली खड़े हो जान, जो एक बारी अल्लाह की तौहीद के सामने तुसी डट गए तो फिर पिछे नहीं हटना। फिर मलामत करने वाले मलामत करन, ताने मारन वाले ताने मारन, फिर तुसी पिछे नहीं हटना। पंजवीं शर्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मैं उत्थे आ जावां तो तुसी मेरी हिफाजत भी करनी है, तो हिफाजत इंज करनी है जिवें तुसीं वो हिफाजत अपनी बीवी और अपने बच्चों की करते जी। आपने फरमाया, इन्हां पंजां शर्तां नूं तुसीं मान लवोगे ना तो इहदे इवज़ के अंदर अल्लाह तुहानूं जन्नत अता फरमाएगा। इन्हां पंजां शर्तां ते मदीने के अंदरों आने वाले 70 लोग जिहड़े सन बैते उकबा के मुकाम ते दूसरी बैत जिहड़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल होई, उहदे ते मुआहिदा हो गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल उन्होंने बैत कर ली। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जोहर दे वक़्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि चादर लपेटी आपने सिर ते, और जोहर दे वक़्त आप साडे घर दे अंदर कदी भी नहीं सी आए। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे घर दे अंदर पहुँचे। पिछले खुतबे के अंदर मैं सारी वजाहत कर चुके हाँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ मक्के के अंदर ठहरे सन, अबू बकर सिद्दीक सन और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सन, और वो लोग सन जिहड़े या तो किसी की ज़ेरे कफालत सन या किसी नूं जुल्म की वजह तो ठहराया गया सी। बाकी सारे लोग मदीने जा चुके सन और मक्का जिहड़ा है वो वेला हो गया सी मुसलमानों तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर मैनू भी इजाज़त मिल गई है, सब तो आखिर ते पीर गया है। ये नहीं कि सब तो पहलो पीर चला जाए तो मरीद फस जाना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब तो आखिर ते गए ने, पहलों अपने मरीदां नूं सेफ किया है।
مکے والیاں دے ظلم تو بچا کے پہلو مریداں نو کڈیا ہے تے پھر پیر گیا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر مینوں بھی اجازت مل گئی ہے اور تم بھی میرے نال جانا ہے، میرا ہم سفر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے فدا کا ابی و امی، اللہ دے نبی تھوڑے تے میرے ماں باپ قربان ہون، میرے کو 2 اونٹنیاں نے، ایک اونٹنی تسی لو ایک میں لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر دے وقت ابو بکر دے نال مشاورت کر کے نا گھر آ گئے اپنے تے رات دا انتظار کرن لگ پے۔ ادھروں اللہ دی طرفوں بھی حکم آ گیا تے ادھروں مکے والے جڑے کافر سن نا انہاں بھی سارے رل کے نا دار الندوہ دے مقام تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف پروپیگنڈا ترتیب دیتا، سازش بنائی۔ ایک بہت بڑا جتھا 70 سردار جڑے نے نا بڑے بڑے قبیلیاں دے جناب وہ کٹھے ہو کے تلواراں لے کے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مکان دا گھیرا پا لیا رات میں اور انتظار کرن لگ پے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً تہجد دے وقت اٹھدے سن، آپ باہر نکلن گے نا تے آپ تے حملہ کر دیاں گے، 70 سردار ہاں کندے کندے تے خون دا بدلہ آئے گا، دیت دے داں گے کوئی بات نہیں، لیکن اس بندے تو جان چھوڑ جائے گی نا۔ تو اللہ رب العزت نے نا یہ ہوئی آیت مبارکہ جڑی میں ابتدا دے اندر پڑھی انہاں دا شان نزول یہ ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدو مکے والے کافر تیرے خلاف سازشاں بنا دے پیسن، تیرے خلاف منصوبے بنا دے پیسن، تینوں قتل کر دیتا جائے یا تینوں جلاوطن کر دیتا جائے یا تینوں جلاوطن کر دیتا جائے یا تینوں قید کر دیتا جائے، اللہ فرماندے نے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، او بھی تدبیراں کر دے سن تے اللہ بھی تدبیراں کردا سی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ فرماندے نے تدبیر رب دی غالب آیا کر دیئے، منصوبے رب دے کامیاب ہویا کر دینے، نیکاں بندیاں دے خلاف منصوبہ بندی نہیں کرنی چاہی دی، نیک بندے نال رب ہندا جے۔ اللہ رب العزت دی قسمیں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے نا تے میرے نبی نو پتہ لگ گیا کہ مکے دے کافر باہر کھڑے نے، اللہ رب العزت دا قرآن اعلان کردہ ہے، میرے نبی نے انج کر کے مٹھ دے اندر مٹی لے لئی تے اللہ رب العزت فرما دے نے میرے نبی نے مٹی جڑی ہے کافران دی طرف سٹی ہے نا سران دی اندر پا دیتی تے اللہ کی فرما دے نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ میرے نبی نے مٹی سٹی نا، اسی اگے بھی دیواراں بنا چھڑیاں، اسی پچھے بھی دیواراں بنا چھڑیاں، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ رب العزت فرماندے نے میرا نبی نکلے آنا، اللہ دی مدد آئی تے اللہ نے سارے کافرانو انیا کر چھڑیا، کسے نو میرا نبی جاندہ دسیا ہی نہیں۔ کیسا منظر ہوئے گا یار، اللہ انج مدد کرتا ہے۔ نبی نے اللہ رب العزت کی فرماندے نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ، اسین نبی نو بچایا، نبی خود بچیا نہیں۔ آج کل کہندے نے یسرب کے والی کھڑا ہے تیرے در پہ سوالی، پھیلائے جولی خالی، پتہ نہیں کی اسی آنے ہیں۔ نبی آپ نہیں بچیا، اللہ فرماندے نے اسی بچایا ہے، اسی دیواراں نو کھڑا کر دیتا، گزرن والا گزریا انہیں کیا اتھے کھڑے جے۔ رحیق المخروم دے اندر نا
मोहतरम शफी रहमान मुबारक पुरी रहमहुल्लाह लिखते हैं, गुजरन वाला गुजरिया, उन्हें क्या इत्थे खड़े जी, उन्हें क्या जी अज नबी नूं कतल करना है नाउज़ बिल्ला, तो वो गुजरन वाला कहता है अपने सिर तो वेखो जरा, सिर वेख्या तो सिरां दे विच मिट्टी इंज करके झाड़ते हैं, तो वह बंदा कहता है, गुजरन वाला कहता तुहाडे सिरां ते घट्टा पा के वो रात नूं ही पता नहीं किते दी किते निकल गया है। ते अबू हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु नूं ना अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मेरे बिस्तर ते मेरी चादर ओढ़ के सौ जा, परेशान नहीं होना, गमगीन नहीं होना, तैनू काफर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला नूं बयान करते हैं कि वह मरीज सी जिन्हें पीर दे नाल सौदा किया अपनी जान का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर ते लेट गए, काफर जो वेख्या उन्होंने उसे बड़े हैरान होए और जनाब नस्से फिर जगह जगह ते ऐलान हो गए, मुनादी हो गई कि अबू बकर भी घर नहीं हैगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह भी घर के अंदर नहीं है, लभो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना गारे सौर है ना, जड़ा गारे सौर जोड़े साथी गए ने जिन्होंने देखा ना, उनकी सिमत मदीने की तरफ नहीं दी, उनकी सिमत मदीने की तरफ नहीं दी, उनकी सिमत यमन की तरफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हिजरत जो की ना, आपने गारे सौर के अंदर पनाह इस वास्ते लई ताकि सारे मुसलमान मदीने जा चुके सन, काफर पिछा करनगे तो मदीने जाणगे, मुहम्मद ने मदीने के अंदर जाना ही नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिकमत अमली अपनाई, और रस्ता अपनाया, गारे सौर के अंदर पनाह लई, ओदी सिमत यमन की तरफ है, ओदी सिमत मदीने की तरफ नहीं। हिकमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कि आप जो भी निकलते सन किसी को पता नहीं लगता सी आपने किहड़े पासे जाना है। रस्ते के अंदर आप रुख बदलते सन जिधर आपकी असल मंजिल हुंदी सी। जो गारे सौर ते पहुंचे ना, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी तुसीं इत्थे ठहरो, मैं अंदर जाना, मैं गार का जायजा लेना। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर गए रदी अल्लाह तआला अन्हु, गार बड़ी पुरानी सी, बड़ा पुराना गार सी, जगह जगह ते सुराख सी, ते अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने ना अपनी चादर नूं पाड़ पाड़ के ते सारे सुराख बंद कर दिते। मुफस्सिरीन लिखते हैं 2 सुराख रह गए सन, ते अबू बकर ने उन्हां ते अपनियां अड्डियां रख के कहा, अल्लाह के नबी अंदर तशरीफ लै आओ। कैसा यार मरीज सी। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जड़े सन ना, आप अंदर तशरीफ लै गए और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी गोद के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सर मुबारक के ते आप सौ गए। थकावट बड़ी हो गई सी ना, कभी नूरियां नूं थकावट नहीं हुई, बसरां नूं थकावट हुंदी है, इंसानां नूं थकावट हुंदी है, फरिश्ते तो सौंदे ही कोई नहीं, नूरियां नूं ते नींद ही नहीं आती, अल्लाह के नबी नूं थकावट हो गई। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी गोद के अंदर सर रख के सौ गए। सुराख के विचों किसी मूजी जानवर ने डंग मारिया, उहदी तकलीफ इन्नी सी, अबू बकर हिले नहीं, लेकिन अखां दे आंसू डिगे मुहम्मद रसूलुल्लाह दे चेहरा अनवर ते। अज कोई मरीद पीर की खातर कोई डंग खावे, हाँ वेने भला किवें खांदे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जगाया नहीं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार होए, आपने फरमाया अबू बकर की गल, अल्लाह दे नबी किसी मूजी जानवर ने डंग मारता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लवाबे दहन लगाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के, ये वो लवाबे दहन जे जिहड़ा खैबर च अली दी अड्डी ते लगा सी, जिहड़ा कोड़े खूहां च मिलिया ते रब ने मिठे कर दिते, जिहड़ा जाबर दी हांडी च पिया ते 1400 दा लश्कर खा गया, ये वो लवाबे दहन है। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी अड्डी ते लगा और अली दी अख ते लगा खैबर दे मैदान दे अंदर। अल्लाह ताला ने शिफा अता करती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रातां रह, जुमा हफ्ता और इतवार, 3 रातां आप गौरे गारे सौर के अंदर लुक के रह, मुश्किल कुशा लुकिया नहीं करते। अल्लाह ने इहदे बड़े मसाइल बयान किए ने, सिर्फ वाकयात नहीं दे, इहदे हिकमतां बड़ियां ने, इहदे नसीहतां वसीयतां बड़ियां ने। जिहड़ा मुश्किल कुशा होए, जिहड़ा अपने आप ते मुश्किल नूं टाल सकदा होए, अपना आप मुश्किल तो बाहर कढ़ सकदा होए, अपने आप तो मुश्किल नूं टाल सकदा होए, वो कभी लुकिया नहीं करदा। अल्लाह दे नबी लुकदे फिरदे ने, क्यों? काफर मेरे खून दे प्यासे बन चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
3 रातां उत्थे रहे, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा फिक्र किथे किथे करिए। अबू बकर सिद्दीक नाल नाल ने, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल नाल ने। उन्हां दा बेटा सी अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक दा बेटा सी अब्दुल्ला। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह नकल करदे ने बड़ा सियाना नौजवान सी, सारा दिन काफरां च रहिंदा सी ते सारियां गल्लां सुन के ना ते जो इशा दी नमाज हो जाती सी ना, इशा तो बाद दा वक्त जिहड़ा हुंदा सी ना, गार दे अंदर चला जांदा सी ते सारियां रिपोर्टां अल्लाह दे नबी नूं दिंदा सी ते रात उत्थे ही रहिंदा सी ते सुबह फजर तो पहलों तहज्जुद दे वक्त मक्के च आ जांदा सी। सुबह मक्के वालियां दे नाल करदा सी। मक्के वाले समझदे सन बंदा मक्कियों बाहर गया ही नहीं था। ये अबू बकर सिद्दीक दा किरदार है रज़ी अल्लाह तआला। और इधर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा गुलाम आमिर बिन फुहैरा बकरियां चरांदा सी। बकरियां चरांदा चरांदा उन्हें जनाब बकरियां गार दे कोल लै जानियां। जो नेरा होना ना मगरब और इशा दा दरमियानी वक्त, उन्हें एक बकरी गार दे अंदर लै जानी। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने चोमना और दुध पीना। 3 दिन नबी ने दुध ते गुजारा किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 दिनों तो बाद अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले गार दे अंदरों और पिछे जनाब पूरे मक्के दे अंदर थरतली पई है। केड़ा है कि जड़ा मुहम्मद दा सिर ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, केड़ा है कि जड़ा अबू बकर दा सिर ले आए। 100 ऊंट इनाम दिता जाएगा। अज भी नेक लोगों के सिरां दी कीमतां मुकर्रर ने। हक क्यों दसते ने, रब दी तौहीद दा ऐलान क्यों करते ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ऐ मेरे नबी तदबीर रब दी गालिब आया कर दिए। वेखो अगर रब चाहता तो नबी नूं नबी दे घर दे अंदर भी बचा सकदा सी, नबी नूं मक्के च रह के भी बचा सकदा सी, नबी नूं बैतुल्ला दे अंदर भी बचा सकता सी। लेकिन वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद ऐलान कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जी की ऐलान करा। अल्लाह फरमांदे ने वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ। ये ते हो ही नहीं सकदा जड़े अल्लाह दे नेक बंदे होन उन्होंने आजमाइशां दे अंदरों गुजरना ना पवे। और सोना सोना भी बनता है, कोका कोका बनता है, वाली वाली बनती है, अग ते तप तप के बनती है। वो जनाब सुनार जड़ा है वो ठुक ठुक करके ही बनाया करता है। वो सोना भी जड़ा निकलता है वो भी कुंदन बनता है ना, जदों वो जनाब अग दे विचों तपस लैके बनता है। अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसे नूं औलाद दे के आजमावांगा, किसे नूं जनाब किसे नूं खो के आजमावांगा, किसे नूं माल दे के आजमावांगा, किसे नूं खो के आजमावांगा। लेकिन जड़ा बंदा इन्हां आजमाइशां दे अंदर पूरा उतरेगा वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमांदे ने खुशखबरियां ने साबरां वास्ते जड़े लोग सबर करते हैं। ये जनाब पहुँचते ना मक्के वाले तलाश करते पैरों के निशाना ते चलते गारे सौर दे धाने ते पहुँचते ने ना। गार नीवा है, रस्ता उच्चा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी अगर मक्के दियां काफरां ने अपने पैरां वल्ले वेख लिया असी ते आपे ही नजर आ जावांगे। अल्लाह दे नबी दी खैर कोई नहीं। ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान ऐलान फरमांदा है
اللہ رب العالمین فرماندے نے الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنودہ لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اگر تسی انہاں دی مدد نہ کیتی، اللہ فرماندے نے فقد نصرہ اللہ، اللہ رب العزت نے انہاں دی مدد کی تھی۔ اللہ فرماندے نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جدو غار دے اندر سن تے دوسرا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کہندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام کافر تے آن ہی پہنچے نے تے میرے آقا کی فرماندے نے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حدیث کے الفاظ بھی غور کرنا، میرے آقا فرماندے نے یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، بخاری دے الفاظ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر تیرا انہاں دوواں بندیاں دے بارے کی گمان ہے جنہاں دے نال تیسرا انہاں دا رب ہے۔ میرے آقا دا توکل ویکھو، مومن بندے دا توکل رب تے ہونا چاہیے۔ مشکلاں جنیاں مرضی آ جان، رزق اندر تنگی آ جائے، آزمائشاں جنیاں مرضی آ جان، چڑھاوے نہ چڑھایا کرو۔ اللہ دی قسمیں کچھ نہیں جے کر سکتے، دیگاں پکا پکا کے خالی لے کے آنے آ، پریاں دے کے آنے آ۔ رب آندا میرے کولو خالی لے کے آؤ، پریاں لے کے جاؤ۔ اے رب جے نا اللہ آزمائشاں کردا اے، اللہ امتحان لیندا ہے، اللہ ابتلاواں دے اندر مبتلا کردا جے۔ اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا توکل کنا مضبوط ہے۔ ابو بکر کہندے نے اللہ دے نبی جی ہن خیر نہیں، تے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر انہاں دوواں بندیاں دے بارے تیرا کی خیال ہے، کی گمان ہے جنہاں دے نال انہاں دا رب ہے۔ رب کدی اپنے بندیاں نو ضائع نہیں کردا۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نکلے نے، فرعون نے پیچھے چڑھائیاں کر دیتیاں، اگے دریائے پچھے فوجاں نے، درمیان دے اندر موسیٰ دی قوم، موسیٰ علیہ السلام نے قوم پھنس گئی، کہندی اے موسیٰ اگے دریائے پچھے فوجاں چڑھائیاں نے، سانو تے تو تھائیں مروا دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے گھبراؤ نہ، مینوں میرے رب نے ایتھے ہی آن دا حکم دیتا سی۔ اللہ رب العزت دی قسم ہے نبیاں دا توکل بڑا مضبوط ہویا کردا ہے، تے جیدا توکل رب تے بن جائے او دے تے بیڑے ہی پار ہو جایا کر دے نے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کہندے نے گھبرانا نہیں، جویں عمران خان کہندا ہے گھبرانا نہیں، ایندا تے گھبرانا جھوٹا ہے۔ اللہ دے نبیاں دا گھبرانا، انہاں دا تلقین کرنا، انہاں دی ترغیب دینا جھوٹ تے مبتلا نہیں جے ہوندا۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کہندے نے گھبرانا نہیں، اللہ رب العزت دی مدد آئے گی۔ اللہ نے مینوں ایتھے ہی کیا ہے، آسمان تو حکم آئی، آسمان تو وحی آئی، آسمان تو حکم آیا اے موسیٰ اس دریا دے اندر اپنا ساتھ مار۔ موسیٰ نبی علیہ السلام نے انج کر کے اللہ دے حکم دے نال دریا دے اندر انج کر کے آسا ماریا تے عرشاں والے رب نے 12 رستے بنا چھڑے۔ اے توکل ہونا چاہیے بندے دا، اے توکل رکھ۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ توکل مضبوط ساڈا ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت الکرسی پڑھو، شیطان نے دسی، نبی علیہ السلام نے اتے ٹھپا لگایا، حدیث نبوی بن گئی، قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ تے یقین کر کے توکل رکھ کے آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ ایک محافظ مقرر کر دے گا جڑا او دے مال دی بھی حفاظت کرے گا، او دی جان دی بھی حفاظت کرے گا، او دے تے کوئی آفت نہیں آئے گی۔
हुण ये तां नहीं फूक मार के ते कंधा मले भी वेखिए किधरों चोर चढ़ता, ये तवक्कल तां नहीं दा, ये तां ईमान की कमजोरी है ना। ईमान कमजोर नहीं होना चाहिए, तवक्कल रब दी जात ते मजबूत है। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमांदे ने, अबू बकर उन्हां लोगां दे बारे तेरा की ख्याल है जिन्हां दो बंदियां दे नाल अल्लाह रब्बुल इज्जत है, अल्लाह फरमांदे ने व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदियां दी उन्हां लश्करां दे नाल मदद करदा जिन्हां नूं तुसीं वेख ही नहीं सकदे। अल्लाह दे लश्कर नज़र नहीं आते, झट दे झट जनाब अई पलटा वजदा ते की दा की बन जांदा है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत दे मामलात ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इथों निकले, अब्दुल्ला बिन अरीकत काफर सी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्होंने कुछ पैसे दिते, रस्तियां दा बड़ा माहिर सी, दो सवारियां लैके ना पीर वाले दिन तहज्जुद दे वक्त गारे सौर दे मुंह ते पहुंचया। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हां ते सवार होए, अबू बकर सिद्दीक नाल ने, आमिर फिर फहरा नाल ने, और जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक दा बेटा अब्दुल्ला नाल है, ये जनाब अब्दुल्ला बिन अरीकत भी नाल ने। चलदियां सफर जारी है, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दाची दे अगले पासे सवार ने, मेरे मुस्तफा पिछे सवार ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू लोग जानते नहीं, अबू बकर नू लोग बड़े जानते ने, दाढ़ी सफेद हो चुकी है। रस्ते दे विचों कोई पुछता अबू बकर तेरे पिछे कौन बैठा है, ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगले पासे सवार ने, अबू बकर पिछे सवार ने। ते अबू बकर नू जदों कोई पुछता ना अबू बकर तेरे नाल कौन है, तेरे अगे कौन है, अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पुछदे अगर दस दे मेरे अगले पासे बैठन वाला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ते मामला ही खराब हो जाता। ते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने जिहड़ा मेरे अगले पासे बैठा है मैनू रस्ता दसन वाला है, समझन वाला इहो ही समझदा कि ये जंगल दा ये जनाब सफर दा रस्ता दसदा है। अबू बकर सिद्दीक दी मुराद ये सी ये मैनू जन्नत दे रस्ते ते चलान वाला है। इनू कहंदे ने तौरिया, शरीयत के अंदर इनू कहंदे ने तौरिया। सप भी मर गया, लाठी भी बच गई, कोई ऐसी बात कहो कि समझन वाला कुछ होर समझे, तुहाडी मुराद कुछ होर होवे। वादे झूठ नहीं बोलना, ये नहीं कि जनाब बंदा फाटक ते आया फोन आ गया, हाँ जी कित्थे जनाब मैं आ गया बस, ऐ स्कूल वाला मोड़ मोड़ना पे बंदा जमाना ते फिरदा। वादे झूठ है, खुला झूठ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लोगो मैं झूठियां नाल प्यार नहीं करता, झूठे बंदे नाल मुहब्बत नहीं करता। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठियां बंदियां ते रब दी लानत हुंदी। इस वास्ते झूठ नहीं बोलना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले, चलदियां ना हुण भुख बड़ी लगी, ज़ाहरी गल इंसान सन, नूरियां नूं ते भुख नहीं लगती, ना नूरी खांदे ने ना पींदे ने। चलदियां अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम चलदियां एक चरवाहा नजर आया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर सिद्दीक नाल ने क्या ए अल्लाह दे बंदिया तेरे कोल कुछ खान पीन नूं है आ? उन्हें क्या कुछ भी नहीं हैगा, एक ऊंटनी मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बाकी सारियां गल्लां नूं छड़ दे, सानू ऊंटनी चोण दियां इजाजतां दे दे। कहंदा है इजाजत है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज करके थाना नूं हथ लाया ते मेरे आका फरमांदे ने बिस्मिल्लाह पढ़ो। हाँ बिस्मिल्लाह आपां भी कदी पढ़ी, अल्लाह दी कसम है जिहड़ा पढ़ लैंदा ना अल्लाह खाने च बरकत पा दिंदा, अल्लाह हर मामले च बरकत पा दिंदा जी। तो जनाब अजकल तो गालां कढ़दी रोटी स्टार्ट करते हैं, फेसबुक चलाते रोटी स्टार्ट करते हैं, व्हाट्सअप चलिया होंदा तो रोटी खाधी जाते हैं, बिस्मिल्लाह का पता ही नहीं, उत्थे भावें इन्ना लीला निकली जाए। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हथ लाया तो जनाब वो जिहड़ी ऊंटनी सी ना उन्हें दुध उतारिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक नूं पिलाया, आमिर बिन फुहैरा नूं पिलाया, अब्दुल्ला बिन अरीकत नूं पिलाया, तो सब तो आखिर ते पीर मुहम्मद ने पीता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजकल पीर आहर ते पींदे ने, मैनूं दसो हाँ जरा तुसीं पीर तां आंदे ने तुसीं पानी दा जग पी लो बाकी सारा कुछ साढ़े घर खिला दिओ। ओ यार इहो जिहा पीर होवे जिन्हों अपने उम्मतियां दा दर्द सी,
अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। लीडर इहो जिहा हुंदा है, हुक्मरान इहो जिहा हुंदा है, उन्होंने पता हुंदा है कि मेरी रियाया, मेरे नाल चलन वाला बंदा जेड़े दर्द जो मैं गुजर रहा ओह दर्द चो ओ गुजर रहा है, जिस दर्द चो ओ गुजर रहा है, अगर उसे दर्द चो मैं ना गुजरा तो मैनू पता किवें लगेगा बंदे की जरूरत की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगे चले तो अगे चरदियां चरदियां ना मदीने के करीब उम्मे माबद का एक खैमा आया। उम्मे माबद एक औरत का नाम है और उन्हें ना मुसाफरां वास्ते एक जगह बनाई सी, उत्थे वो बैठी हुंदी सी अपने सेन के अंदर, जिहड़ा लंघदा टपदा सी ना उन्होंने खिलांदी पिलांदी सी, लोग उत्थे क़याम करदे ते रहिंदे सन, इवें समझो कि रेस्ट हाउस सी। ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उत्थे पहुंचे उम्मे माबद के खैमे के अंदर। ते हज़रत उम्मे माबद नूं अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि सानू ना कुछ खाण नूं दे, कुछ पीण नूं दे। उन्हें आख्या कि मेरा खामन जिहड़ा है ना बकरियां सारियां चरागा च लै गया है, ते शाम नूं आवेगा वो ते मेरे कोल इत्थे रवो ते मैं तुहानूं चो चो के रजार जाके पियावांगी, तुहाडे चेहरे बड़े सोहणे ने। ते अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि साडे तां पेंडे बड़े लंबे ने, साडा सफ़र बड़ा लंबा है, असीं ते बड़े दूर दे मुसाफिर हां, लिहाजा वो जिहड़ी बकरी नुक्कर च बन्नी है ना तू सानू उहनूं चोण दी इजाजत दे। ते उम्मे माबद कहंदी है कि वो ते लागर और कमज़ोर है, कई साल हो गए ने इवें खड़ोती बेचारी, मरियल दी ते नरेड़ी दी अज गई ते कल गई, इन्हें की दुध देना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तू सानू चोण दी इजाजत दे। उम्मे माबद कहंदी जी प्राहुणे वेखे ने, मैं नहीं दुध नहीं देंदी, मैं घर दी मालकां ना, ये आंदे ने चोण दी इजाजत दे दो। ते क्या मंजर होएगा। उन्हें फिर गुस्से नाल कहा जा जी देंदी जे ते फिर चोलो। ते मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने थना नूं हथ लाया ते सालां दी ओ जड़ी थन सुका गई सी, साल बीत चुके ने, ते ओ जनाब उन्हें दुध उतारिया, दुध उतरे आया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ए बीबी बर्तन लेके आ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उथे कोई दुकान ते कोई नहीं सी ना, उथे कोई स्टोर ते मौजूद कोई नहीं सी ना। उम्मे माबद छोटी जी कौली लेके आई, उन्हें समझा इब्ने हिशाम दे अंदर लेके आए, उन्हें समझा कोई खिचियां खुचियां तार निकली आई होनी है। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज करके दुध चोया ना, कौली दुध दे नाल भर गई। छोटा जा होर बर्तन लियांदा वड्डा, वो भी दुध नाल भर गया। थोड़ा जा होर वड्डा लियांदा, वो भी दुध नाल भर गया। थोड़ा जा होर वड्डा लियांदा, वो भी दुध नाल भर गया। सारे घर दे बर्तन दुध दे नाल भर गए। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना सब तो पहलों वही बात, सब तो पहलों मेरे मुस्तफा ने अबू बकर नू पिलाया, अब्दुल्ला बिन अरीकत नू पिलाया, अब्दुल्ला नू पिलाया, आमिर बिन फुहैरा नू पिलाया। सब तो आखिर ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीता। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पी के उथों बाहर निकलदे ने। शाम गुजरी, शाम होई ना, अबू माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लियांदे ने, अजे मुसलमान नहीं होए ते आके वेंदे ने, हर पासे दुध ही दुध नजर आंदा है। ते पुछदे ने नी उम्मे माबद अज कौन आया सी? ते उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहंदियां ने अज कुछ मेहमान आए सी। उम्मे माबद तारीफा कर दी है, अल्लाह दुल जलाल दी कसम है, रंग चिट्टे सन ते इंज लगदा सी जिवें 14वीं दा चंद चमकदा है पिया। पहली बारी वेखिया, पहली बारी वेखिया है। असी सब कुछ सुनने अल्लाह दी कसम है, टस तो मस नहीं हुंदे। असी कुरान भी सुनने, असी हदीसां भी सुनने, असी टस तो मस नहीं हुंदे। लेकिन जिन्ना वेखिया अल्लाह रब्बुल इज्जत दी कसम है, उन्हां दी जिंदगी दी काया ही पलट गई। उम्मे माबद कहंदी है रंग गोरा चिट्टा सी, ए जेड़े अबरू सन इंज जनाब लंबे लंबे सन, घने घने बाल सन, पलकां लंबियां लंबियां सन, अखां इंज सन जिवें सुरमा पाया है। अल्लाह दुल जलाल दी कसम है कैसियां तारीफां भी कर दी है। कद लंबा भी नहीं सी ज्यादा बुरा लगे, कद छोटा भी नहीं सी ज्यादा खराब लगे, दरमियाना कद सी। ते जदों बोलदा सी मोती रोलदा सी, जदों बोलदा सी इंज लगदा सी जिवें जुबान चों मोती डिगदे ने पे। और जनाब जदों खामोश हुंदा सी ते बड़ा पुरवकार लगदा सी, जदों बोलदा सी ते इंज लगदा सी गल्लां सुनदे ही जाइए। ते जदों बोलदा सी ना
ना तो दरम्यान दे विचों कोई बंदा वछ नहीं सी करदा। जिवें अजकल विचों ही बोलण लग पैंदे ने ना, इंज ते इंज ते इंज नहीं होना चाहिए। ते कहंदी है जदों बोलदा सी ते कोई बंदा विचों नहीं बोलदा सी, खामोशी दे नाल सुणदे सन। और बड़ा पुरवकार शख्सियत सी, ओदे ही काम ने, ये सब कुछ ओ ही करके गया है। ते अबू माबद रज़ी अल्लाह तआला नु कहंदे ने नी उम्मे माबद ए ते ओहो ही कुरैशी है जिदा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काश किते साडा भी ईमान बन जाए यार। देखो ना, थोड़ियां जिहियां आदतां ही दसियां सन ना, थोड़े जे मामलात ही दसे सन ना, वो इत्थे किवें रहा है, किवें बैठे है, किवें दुध पीता है, किवें खादा है, किवें पीता है, किवें गल करदा सी, ओहदा कद काट हालत ही दसी है ना। अबू माबद ने वेख्या तो नहीं सी ना, लेकिन अल्लाह दुल जलाल की कसम है, वो कहता है ये तो ओहो ही कुरैशी है जिहदे बारे मक्के दे अंदर प्रोपेगंडे चलते ने पे। लोग कहते सने बेदीन हो गया है, ये साबी बन गया है, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उन्हें आन के भाई भाई नूं लड़ा दिता है। ये मक्के वाले कह रहे ने नहीं उम्मे माबद मैनू तो लगता है ओहो ही बंदा जिहदा नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं इथों फारग हो के ना अल्लाह मैनू सेहत देवे तो मैं छेती छेती जाके ना उनके हाथ से बैत करके तो मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह ने वह भी वक्त भी लिया, अल्लाह ने बीवी भी मुसलमान करती, अल्लाह ने खामद नूं भी मुसलमान करता। ये मेरे नबी का मुख्तसर जा सफ़र है हिजरत का। ये अंदर सऊबतां, ये अंदर बड़ियां तकलीफां, ये अंदर बड़ियां इब्तलावां और इम्तिहानात ने। हुण तो बसां चलियां ने, हुण तो ट्रेनां चल पईयां ने, एसियां वालियां गड्डियां चल पईयां ने जनाब। उदों डाचियां ते खच्चरां ते घोड़ियां ते गधियां ते पैदल सफ़र किया जाता सी। और इन्ना बंदा पैदल सफ़र करके दिखाए, मक्कियों जदों मदीने जाए तो बंदे नूं तारे दिस पैंदे ने। ते किंदे वास्ते हिजरत कीती सी? रब दी ज़ात वास्ते, अल्लाह की ज़ात वास्ते हिजरत की सी। आपने मक्के नूं मदीने हो, मक्के तो आप मदीने गए, मक्के नूं इस वास्ते छड़िया कि आप नूं उत्थे तंग बड़ा किया जाता सी। आप दीन ते अमल नहीं सी कर सकते, दीन के पैगामात लोगों तक नहीं सी पहुँचा सकते। दीन वास्ते सहाबा ने बड़ियां मुसीबतां, इब्तलावां, परेशानियां, तकलीफां का सहाबा ने सामना किया। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कियों मदीने गए तो वेखो आप घरों मसीते नहीं आ सकते हिजरत करके नमाज पढ़न। आप बीवी बच्चों नहीं छड़ सकते, आप यारां बेलियां नहीं छड़ सकते। एक बंदे नूं मैं क्या नमाज का टाइम यार गुजर गया, नमाज पढ़ ला। वो मैनू को पता की कहना, हुण थोड़ा की ख्याल है गाहक छड़ के पहले नमाज पढ़ लीए। तो गाहक रब ही लिया है ना, कि जे रब चाहे कभी इंज भी होंदा है, दो बंदियां दी इकट्ठियां दुकानां होंदियां ने, नाल दे ते जनाब लैणां लगियां होंदियां, ते एक जिहड़ा नाल दा बंदा उहदे कोल शाम तक 100 भी नहीं मिटींदा। ये अल्लाह दियां मर्जियां ने, अल्लाह दे इख्तियारात ने, रिज़क उहदे हत्थ दे अंदर है। ते जिहड़े 10 मिनट देने ने वो कभी भी ना छड्डो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात वास्ते ओहदे वास्ते 10-15 मिनट 24 घंटे ने एक दिन और रात के अंदर, तो सिर्फ 1 घंटे 5 नमाज़ां, 1 घंटे 10 सवा घंटे के 5 नमाज़ां हो जांदियां ने। अल्लाह आंदा है 23 घंटे तेरे तो 1 घंटा मेरा सिर्फ देना, तो 5 नमाज़ां ने। असी यार वो ही नहीं देंदे। जिंदगी मेरे भाईओ बड़ी मुख्तसर जे। एक वक्त सी बंदा बीमार हुंदा सी, कोई सहूलत मिल जाती सी बंदे नूं। हुण तां अल्लाह दी कसम रात नूं सौंदा ते दिने उठदा ही कोई नहीं। अचानक मौतां हो रही ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ये क़यामत दी अलामतां विचों एक अलामत है। आपने फरमाया कि जदों मेरी उम्मत गुनाहां दी दलदल दे अंदर धनस जाएगी ना, इहो जिहियां बीमारियां आवणगियां, इहो जिहियां बीमारियां दे नाल मौत होवेगी कि पहलों किसी ने उन्हां दे नाम ही नहीं सुने होने। क्यों जी? पहलों किसी ने सुनिया सी? सहाबा के दौर के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत के अंदर एक ही बीमारी सी जिन्हों ताउन कहा जाता है। ताउन का हदीस जिक्र है। आ कभी हैपाटाइटिस A-B-C, हार्ट अटैक किसी ने सुनिया सी? ये साड़ियाँ गुनाहां दी पैदाश। और हरमैन शरीफैन का थोड़े दिन होए ना मैं कालम पढ़ रहा सा, हरमैन शरीफैन हरम की कमेटी का फतवा है कि 95% कैंसर जादू के नाल हुंदा है। 95% कैंसर जादू के नाल हुंदा है, 5% कुदरती बीमारी है जिहड़ी रब वालों लग जाए तो लग जाए, वरना 95% कैंसर जिहड़ा जादू की वजह तो बन जाता है। तो इंसान के अमलों का ये सारे मामलात ने। इस वास्ते मेरे भाईओ
اللہ دی طرف پلٹیے، جدوں اذان دا بلاوا آ جاوے فوراً سب کو چھڑ دیو۔ اللہ فرماندے نے اگر ککھ بھی کماویں گا نا میں انہوں بھی لاکھ بنا دیاں گا۔ اور ایک محدث دے متعلق میں پڑھدا پیا سا کہ وہ نا لوہاراں دا کام کردے سن تے انج کر کے نا وہ اپنا جدوں انج کر کے تھوڑا مارن لگدے سن نا تے جدوں اللہ اکبر دی آواز آندی سی نا تے تھوڑا تھلے بھی تو رکھنا ہی ہے نا، مار سکتے سن اس چیز تے، لیکن اس چیز تے بھی نہیں سی مار دے کیونکہ مینوں اللہ دا بلاوا آ گیا ہے تے اللہ دا حق پہلا ہے، اس تو بعد او دے بندیاں دا ہے۔ اگر میں ایندے تے مار کے 1 روپیہ بھی کمایا تے میرے واسطے وہ بھی حرام دا ہے۔ اس واسطے سوچئے آپاں تے جناب سارے کام ہی کاروبار ہی اسی نمازاں چھڑ کے نگائی جانے ہیں۔ اللہ دی حضور دعا ہے جو سنیا سنایا ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔